أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers membres, salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai le grand plaisir de vous présenter aujourd'hui l'honorable Ayatollah Reza Ramzani, éminent religieux chiite et grande personnalité iranienne. L'Ayatollah Ramzani est actuellement en tournée en Afrique, accompagné de dirigeants des grands centres théologiques chiites de Koum et Najaf. Il visite plusieurs pays tels que l'Afrique du Sud, le Kenya, Madagascar et l'île Maurice. Secrétaire général de l'Assemblée mondiale Ahlul Bayt, l'Ayatollah Ramzani est une figure influente du chiisme international. Ayant vécu de nombreuses années en Allemagne, il connaît bien le monde occidental. Nous avons l'immense privilège d'accueillir aujourd'hui cette personnalité religieuse de premier plan. Il est accompagné de Cheikh Jazeri, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Soyons tous honorés de leur présence parmi nous aujourd'hui. Je vous prie de réciter un Bawaz et Balan Salawat en l'honneur de nos invités, Bar Muhammad wa Ale Muhammad Salawat. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. خیلی خوشحالم از اینکه خدمت شما شرفیاب شدیم. از جناب آقای دکتر جازاری تشکر میکنیم که این فرصت رو ایجاد کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. Salam alaikum wa rahmatullah. Je suis très content d'être parmi vous et je remercie Dr Jazari pour avoir organisé cette rencontre que je suis chez vous parmi vous. چون شب جمعه هم هست من دو تا بحث رو عرض میکنم. یکی هم موضوعی که عنوان شده در رابطه با تقریب بین ادیان و مذاهب و اولین بحث در مورد چند جمله‌ای درباره دعا صحبت میکنم. Vous, la soirée de jeudi et demain nous avons vendredi pour le respect du temps qui est sacré. J'ai choisi deux parties, deux thèmes pour mon discours. Premièrement, c'est bien sûr concernant Dua, parce que c'est les moments de Dua. Et après, on va parler de rapprochement entre les religions, ce qui est notre thème de discussion. دعا سلاح انبیاست. دعا مغز عبادت هست. Dua, c'est l'arme des prophètes. C'est le noyer de pensée, de réflexion. خداوند به واسطه دعا و این خواندن است که به انسان توجه میکند. Grâce à Dua, Dieu nous voit, nous écoute, nous répond. بعضی ها دعا میکنن برای حوائج دنیوی. مانعی نیست، میگه اونها رو از من بخواهید. Certaines doigts, c'est pour les besoins qui concernent notre monde dunya. Et Dieu répond, moi, je voulais vous donner tout ce que vous voulez. لذا میفرماید سل ما شئت حتی ملح طعامک. هر چیزی رو میخواین از من بخواین، حتی نمک غذای خودتون. C'est pour ça que nous avons des hadiths traditionnels qui expliquent Dieu nous parle concernant ce genre de doigts. Ce que vous voulez demander et moi je vais vous donner tout ce que vous voulez. دوم اینکه دعا میکنیم تا صفت پستی در ما نباشه، مثل صفت خیانت،
صفت ترس، غیبت، تهمت مانند اینها. La deuxième catégorie, ce qui explique la purification de notre âme, de notre esprit, comme par exemple éviter la trahison et tous les adjectifs et tous les attributs qui ne méritent pas pour nous. سومی که دعا میکنیم خدایا فضیلت‌های اخلاقی رو در ما پدید بیار، مثل عدالت، مثل امانتداری، مثل انفاق، احسان و صفات دیگر اخلاقی. Mais la troisième catégorie s'y explique notre demande, notre doigt pour la perfection de morale, de l'éthique, de la moralité, comme les adjectifs, les attributs que vous connaissez, al-amana, al-wafa. یک حالت دیگه دعا اینه که فقط با خدا صحبت میکنیم به عنوان محبوبمون، به عنوان معشوقمون، به عنوان کسی که حرفامون رو میشنوه و انسان احساس آرامش میکنه. Mais aussi nous avons une catégorie plus élevée. Ça c'est dua, mais c'est tout à fait différent des autres catégories que nous avons parlé. C'est la catégorie on doit, on fait dua, c'est pour parler avec notre Seigneur. C'est un lien entre nous et entre Dieu, Parvardigar, notre Allah. Donc là-bas, dans cette catégorie, pour nous, c'est important de parler avec notre bien-aimé, notre amour. حتما با دعای سحر آشنا هستین. ماه رمضان که میشه دعای سحر رو خوندین. تا آخر دعا هیچ از خداوند درخواست نمیکنه، فقط اسماء الهی رو میگه، با خدا داره حرف میزنه، عشق میکنه، معاشقه میکنه. Vous connaissez bien sûr la dua du Sahar pendant le mois de Ramadan. Durant ce dua, vous répétez les attributs de Dieu. Ça, c'est comme vous parlez avec votre amour. Dans ce dua qui est très important, avec les chaînes authentiques, jamais vous ne demandez pas quelque chose qui concerne ce monde-ci. حالا من چند فرازش فقط میخوانم. اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاء و کل بهائک بهی. اللهم اسألک من جمالک بأجمله و کل جمالک جمیل. اللهم انی اسألک من جلالك بأجله وكل جلالك جميل. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نیر. اینقدر این عبارات زیباست چون آشناست برای شما، اینقدر زیباست اصلا لذت میبره انسان با خدا حرف بزنه. Vous avez entendu les parties de ce dua. Qu'est-ce qu'on parle ici? On parle Dieu, je te demande votre lumière. Je te demande votre beauté. Je te demande votre amitié. Ces phrases ne parlent pas de nos besoins matériels. Ils parlent de tout ce qui vient dans notre sentiment, dans notre corps, dans notre pensée et aussi dans notre imagination. Ça, c'est autre chose. زیباترین آیه در رابطه با دعا این آیه هست. اذا سألک عبادی انی. 7 بار خودش رو تکرار میکنه. وقتی که بندگان تو از من سوال میکنن فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. خیلی زیباست این آیه. L'un des plus bons versets du Coran, c'est ça. On peut dire que c'est le meilleur verset qui parle demander, demander. Et dans ce verset, il explique 7 fois. Il demande 7 fois. Vous me demandez, je vais vous répondre. Avec, dans la littérature arabe, ici nous avons 7 parties, 7 allusions pour insister sur le thème. Vous demandez, je vais vous demander, je vais vous donner, je vais vous répondre. در قرآن میفرماید اگر از پیامبر سوال کردن به پیامبر میگه تو اینطور بگو یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اگر در مورد روح سوال کردن تو بگو. یسألونک عن الانفال قل الانفال. تو بگو. اما وقتی که در مورد دعا سوال کردن نمیگه تو بگو، اون تو رو واسطه رو قطع میکنه. Dans le dialogue coranique,
Nous avons plusieurs versets qui parlent, le peuple, les gens vous demandent. Les gens vous demandent. Et vous répondez. Yas'alunaka qul. Ça, c'est le dialogue coranique. Sauf concernant Dua. Il dit, prophète, vous restez à côté, c'est moi ici. Vous me demandez, je vous répondre. Ça veut dire, pour le Dua, vous avez un lien, une communication directe avec Dieu. در دعا انسان باید احساس نزدیکی بکنه با خدا، چون خداوند نزدیکترین دوست انسان به انسان است. Dans le Dua, il faut qu'on sente qu'on est proche de Dieu. Ça, c'est le principe dans le Dua. Ça veut dire, quand vous voulez commencer votre Dua, votre prière, il y a une règle importante. C'est que vous sentiez que vous êtes proche de Dieu. Vous parlez avec quelqu'un qui est à côté de vous, vous écoutez, vous répondez. حضرت موسی به خدا میگه خدایا تو دوری، من تو رو ندا کنم و فریاد بزنم، یا نزدیکی که با تو در گوشی حرف بزنم، تکلیف منو مشخص کن. Moussa demande Dieu. Je ne sais pas si vous êtes loin, pourquoi moi je crie, ou vous êtes proche, pourquoi moi je parle facilement. Vous me dites, vous êtes où? أأنت بعيد فأناديك أم قريب فأناجيك فقال عز وجل أنا قريب من قاربني وجليس من جالسني وذاكر من ذكرني وغافر من غفرني من استغفر. اون کسی که نزدیک من باشه، من نزدیک هستم، اون کسی که به من نزدیک باشه، همنشینم با کسی که به من همنشین باشه، یاد میکنم اون کسی که منو یاد میکنه. La réponse c'est quoi? Dieu a répondu à Moïse, moi je suis proche de toi, j'assis à côté de vous, je parle avec toi, j'entends, je vois et je suis toujours à côté de vous. امام حسین در دعای عرفه هست، میگه که کور هست اون کسی که تو رو نمیبینه، کور هست اون کسی که عمیت عین لا یراک، کور هست نه کورباد، کور هست. Vous avez récité une partie de Dua Arafah. Il a dit Amiyat Aynun la tarak. Ça veut dire c'est aveugle, celui qui tu ne vois pas. تو تاریخ اینطور آمده آدم پیش سلطان که هست هیچ وقت به سلطان نمیتونه بگه تو، سلطان غضب میکنه. Vous savez, dans l'histoire, quand vous êtes près d'un roi, vous n'osez pas de dire toi, vous dites vous. هیچ وقتم در نزد سلطان نمیتونه بگه من، میگه این نوکر، این بنده. Et devant le roi, jamais vous ne dites pas moi, vous dites votre serviteur. اما به ما اجازه داده خدا که بهش بگیم تو و به خودت بگیم من. Mais on est autorisé de parler avec Dieu, avec tutoyer, ça veut dire c'est toi et c'est moi. امام حسین تو دعای عرفه میگه انت الذی غفرت، انت الذی سترت، تو و تو و تو، بعد خودش هم معرفی میکنه. Et dans les parties de Dua et Arafah, Imam Hussein dit c'est toi qui as pardonné, c'est toi qui as répondu. Et après, il commence de se présenter. حتما مناجات امیرالمومنین رو خواندی، این مخصوص ماه رمضان و کوفه نیست، هر وقتی انسان بتونه این مناجات رو بخونه. Bien sûr, vous avez déjà lu et récité Munajat Imam Ali qui est récité dans le Mafatih al-Jinan et une partie de Mustadrak Nahj al-Balagha. مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى. مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك. مولاي يا مولاي أنت المعطي وأنا السائل وهل يرحم السائل إلا المعطي. مولاي يا مولاي أنت الجواد
و انا البخیل و هل یرحم البخیل الا الجواد، این اجازه بزرگی است خدا به ما داده. Dans les parties mentionnées, il parle avec son Seigneur. Il a dit Moulay, mais la définition de Moulay dans ces parties d'invocation d'Imam Ali, c'est équivalent bien-aimé ou mon amour. On ne traduit pas Allah ou Seigneur. On dit bien-aimé ou mon amour. C'est vous qui donnez et c'est moi qui ai besoin. C'est vous qui répondez et c'est moi qui pose mes demandes, mes questions. C'est vous qui voyez tous que nous avons problèmes, nos problèmes. Et pour résoudre, c'est toi qui as tous à votre main, dans votre main. این حدیث رو بگم، حدیث خیلی زیباییه. Je vais raconter un hadith qui est vraiment très intéressant. میگه گناهکاران رو بشارت بده، اما اونهایی که صدیقن اونها رو بترسان. بشر المذنبین و انذر الصدیقین. Dis les bonnes nouvelles pour ceux qui sont pécheurs. Mais pour les siddiqines, vous dites faites attention. سوال میکنه کیف ابشر المذنبین و انذر الصدیقین، چطور گناهکاران رو بشارت بدم ولی صدیقین رو بترسانم؟ On demande pourquoi. C'est bizarre. Pourquoi on donne les bonnes nouvelles aux pécheurs et on dit faites attention à celui qui est proche, siddiqine. میفرماید به گناهکاران بشارت بده هر وقتی اومدن با من آشتی کنن من با اینا آشتی میکنم. Dites aux pécheurs, si un jour ils reviennent vers moi, je vais vers eux. Je l'accueillir avec grand amour. و صدیقین رو و عابدان رو بترسان که یه وقتی عجب و غرور اینا رو نگیره، هر چی رو دارن از بین میبره. Et aussi, dis faites attention à nos amis. Pourquoi? Un jour vous ne perdez pas cette amitié. Vous ne soyez pas fiers de vous. چون بعضیا به علم و عبادتشون مینازن. Parce que vous savez, certains sont fiers de soi pour tout ce qu'ils ont, l'argent, le pouvoir ou la science. در برابر اون چیزی که خدا به ما داده این عبادت خیلی به حساب نمیاد. Devant tout ce que nous avons de la part de notre Dieu, tout ce que nous faisons comme les prières et les ibadat n'a pas d'une valeur importante. امام حسین میفرماید خدایا اگه تمام مدت عمرم بخوام یک نعمت از نعمتهای تو رو شکرگزاری کنم مستطعته، نمیتونم. Je ne peux pas jamais, Imam Hussein dit, je ne peux pas jamais mentionner une grâce, un faveur que vous m'avez donné parmi les grâces et les faveurs que moi j'ai reçus de votre part. این بخش اول صحبتم Ça, c'est تمام la première شده. partie de mes paroles. یه صلواتی ختم کنیم. اللهم صلوات على محمد. و اما بخش دوم صحبتم که درباره تقریب بین ادیان و مذاهب هست. Le thème de cette partie, c'est le rapprochement entre les religions. البته خب ما یه 15 سالی جناب آقای دکتر جازاری در فرانسه پاریس جلساتی رو ترتیب میدادن، چون که در این زمینه کار زیاد شد من چند جمله‌ای رو اشاره میکنم. Vous que Dr Jazari a organisé pendant plus de 15 ans en France les réunions pour le dialogue interreligieux et nous avons des expériences concernant ce thème et je voulais vous parler quelques mots sur ce thème. کتابشون البته چاپ شده. Heureusement, nous avons publié notre livre concernant le dialogue interreligieux. اسلام به معنای تسلیم قانون الهی است. La première définition de l'islam, c'est la soumission absolue. اسلام برای جنگ نیامده. L'islam n'est pas révélé pour la guerre. اسلام دین صلح و تعقل و تفکر و امنیت هست. C'est pour la paix, pour la sécurité, pour l'amitié. اسلام دین مداراست. C'est pour coopération, pour tolérance.
اسلام دین رحمته. C'est la religion de Rahma. لذا خود پیغمبر فرمود انما بعثت رحمتا. قرآن میفرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. Et le prophète lui-même s'est présenté comme Rahmatan pour tout le monde. Et les versets coraniques aussi insistent sur cet attribut, que vous êtes Rahma pour tout le monde. اونی که باعث نفوذ اسلام شد اخلاق پیغمبر بود. Et celui qui était la cause pour le développement de l'islam dans le monde, c'était la moralité qu'on voit dans le personnage du prophète. آیه میفرماید اگر پیغمبر بد اخلاق بود همه از او جدا میشدن. Si tu n'avais pas un bon comportement, un bon éthique, bien sûr, le peuple ne vous accueille pas, ne vous accepte pas. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. به واسطه رحمت الهی بوده است که تو نرم خوب بودی بر مردم. C'est grâce à Dieu que vous avez un bon comportement. Vous êtes l'homme de moralité et de l'éthique. Sinon, les gens ne viendraient pas chez vous, autour de vous. لذا در خصوص خوش اخلاقی قرآن نمیفرماید به مؤمنین فقط خوش اخلاق باش یا مسلمانان. نمیفرماید قولوا للمسلمین او قولوا للمؤمنین، بلکه میفرماید قولوا للناس حسنا. Et l'éthique et la moralité ne concernent pas, ne regardent pas seulement une religion. Ça, c'est pour tout le monde, soit musulman, soit non musulman. Et comme prophète est ordonné de la part de Dieu, Dieu l'a ordonné, soyez gentils avec bon comportement. Et l'homme d'éthique pour tout le monde. Pour Nas, ça veut dire pour tout le monde. Et pas seulement pour vos fidèles, vos partisans. وقتی بیمار رو میخوایم دعا بکنیم فقط بیمار مسلمان نیست، کل بیماران. اللهم اشف کل مریض. اگر فقیر رو میخوایم دعا بکنیم همه فقرا. اللهم اشف کل جائع، همه گرسنگان رو. این اون فرهنگ ادبیات قرآن هست. Le langage de prière et de dua dans l'islam, ce n'est pas seulement consacré pour les musulmans. Quand vous dites Dieu donne à un pauvre, vous ne dites pas seulement pour les musulmans pauvres. Vous dites Dieu donne à tous les pauvres, guérit tous les patients, voyons, pour tous les malades. البته ما مسلمانان معتقدیم که اسلام آخرین دین هست و پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین پیامبر و قرآن آخرین کتاب آسمانی است. ولی به همه انبیا ما احترام میگذاریم. به همه کتاب‌های آسمانی ما احترام On میگذاریم. croit que l'islam c'est la dernière religion, le prophète c'est le dernier prophète et le Coran c'est la dernière révélation. Mais quand même on respecte tous les prophètes, toutes les religions et toutes les révélations avant l'islam. اونهایی که دنبال اهانت هستن کم میارن چون منطق ندارن. La logique nous ordonne de respecter les autres. Et celui qui n'obéit pas les règles de logique et le comportement, bien sûr, ils ne sont pas dans cette voie. کسی که منطق داشته باشه با منطق میاد حرف بزنه. چرا اهانت میکنه؟ چرا قرآن میسوزانه؟ چرا پیامبر توهین میکنه؟ On n'est pas autorisé d'insulter les autres, déshonorer les autres et les foi des autres. Celui qui est l'homme de logique, bien sûr, il respecte ou il discute, mais pas insulter, déshonorer. چرا قلب 2 میلیارد مسلمان رو جریحه دار میکنه؟ Pourquoi il brise le corps de 2 milliards de musulmans? البته ما میگیم که توهین به پیامبر نه فقط به 2 میلیارده، نه 4 میلیارد پیروان ادیانه، توهین به کل بشریت. Mais le vrai dire, c'est ça. Quand on insulte ou déshonore notre foi musulmane, ce n'est pas seulement briser le corps de 2 milliards, c'est briser le corps du monde, de tout le monde. Parce que ce n'est pas seulement notre prophète, c'est le prophète pour tout le monde. لذا ما معتقدیم که باید پیروان ادیان با همدیگه دیالوگ داشته باشن و گفتمان داشته باشن. Donc, avec cette introduction, on dit, il faut qu'on parle avec les autres, on dialogue avec les autres. اون هم برای تعامل. Et ce dialogue, c'est pour perfection, c'est pour coopération.
هیچ دینی برای خشونت نیامده. Aucune religion n'est pas révélée pour la violence. نه موسی، نه عیسی، نه پیامبر اسلام، نه نوح، نه ابراهیم، هیچ کدام برای خشونت نیامدن. On voit aucun prophète n'est pas pour la mission violence. ولذا اونهایی که به دین خشونت رو نسبت میدن اینها فرهنگ دینی نیست. Celui qui dit la religion encourage vers la violence ou cause la violence, il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe dans la religion ni dans la foi. البته میفرماید یه مسلمان ترسو هم نباید باشه. Mais un musulman, il ne soit pas Oui. Il faut qu'il soit courageux. Un musulman, il faut qu'il soit courageux devant les autres. شما این جمله امیرالمؤمنین رو به امام حسن و حسین میفرماید که کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. نسبت به کسی که ظلم میکنه انسان نباید یار اونها باشه. Ça veut dire d'un côté, on dit il faut dialoguer. Mais l'autre côté, il ne faut pas oublier notre responsabilité. Ça veut dire, à l'égard de l'oppression, on garde notre position, on est contre. Mais à l'égard de celui qui a besoin de notre aide, nous l'aidons. Ça veut dire, en même temps qu'on dialogue, on garde notre position pour celui qui est oppressé, pour celui qui a besoin de notre aide. به بهانه آزادی بیانم پیامبر را نباید توهین کرد. Et en parlant ou en donnant la référence, la liberté de parole, on n'est pas autorisé d'insulter ou déshonorer l'autre, ni notre prophète d'islam. الان من از این جوانها سوال میکنم ما اصلا تو بیان آیا یک قانون و محدودیت نداریم؟ ما میتونیم فحش بدیم؟ ما میتونیم هرچی از زبانمون در بیاریم؟ Par exemple, je vous demande, les gens, est-ce qu'on est autorisé, on est libre d'insulter n'importe qui ou on est limité? Ça veut dire qu'il y a une règle. اگه کسی زبان فحش داشته باشه میگن چقدر بی‌ادبه. Celui qui a un langage impoli, on dit c'est quoi? On dit qu'il n'est pas l'homme de morale. Le comportement, c'est toujours critiqué. لذا به ما گفتن همه پیامبران زبانتون رو، چشمتون رو، گوشتون رو مؤدب کنید، ادب داشته باشید. Tous les prophètes nous ordonnent, faites attention, il faut que vous soyez polis. Vos yeux, vos paroles, vos mains et vos oreilles. این که آزادی بیان باشه به پیامبر فحش بده این کدوم منطقه؟ La liberté de parole, ce n'est pas équivalent d'insulter les prophètes des autres. ولذا هر چیزی برای خودش یه حد و حدودی داره. Donc il y a des règles pour tous. و شما میدونید تقوایی که در قرآن آمده و زیادم آمده یه محدودیت هایی داره اما محدودیتی که انسان رو حفظ میکنه از آفتها. Quand on parle de taqwa dans les versets coraniques, ce n'est pas seulement un mot, c'est un concept. Celui qui garde, soutient, protège contre les mauvais, contre les mal, comme les insultes, comme déshonorer des autres. اگر ما ادیان رو از یک چشمه بگیریم این چشمه فیاضه از یه جا هست لذا همه ادیان بر پای رحمته. On doit dire que toutes les religions viennent d'une source unique. Et quand on comprend ça, qu'ils viennent tous d'une source unique, on peut comprendre qu'il n'y a pas une diversité entre les religions, en vérité et en réalité. مثل 10 چاه رو که شما بالا میبینید اما وقتی که پایین برید از یه چشمه آب میگیره. Donc, par exemple, quand vous entrez dans la source, à l'intérieur de la source, vous voyez, il y a une source unique. Mais à la sortie, vous voyez plusieurs rivières. لذا همه اینها از یه خدای مهربانه و نمیشه خدای مهربان پیامبر رو برای خشونت بفرسته. Quand on parle de la source unique, ça veut dire que tous viennent de la part de Dieu. Et ce n'est pas logique, ce n'est pas raisonnable que Dieu envoie différents prophètes, l'un qui encourage, qui ordonne vers la violence, l'autre côté, l'autre voie. Non, viennent tous de même Dieu, même source.
Et ça, c'est grâce et faveur de Dieu. لذا هیچ وقت یه پیامبری نمیاد مردم رو به خوبی ها دعوت بکنه، یه پیامبر بیاد مردم رو به بدی ها دعوت بکنه. Donc ce n'est pas comme ça, un prophète encourage le peuple vers les bonnes, vers les valeurs, et l'autre encourage et ordonne vers les mauvais, vers les mal. همه پیامبران از یه خیر مطلقن، پس همه بشر رو به خیری دعوت میکنن. Dans la philosophie, on parle que les prophètes, tous les prophètes viennent d'une grâce absolue. پس اگه ما علمای دین، علمای مسیحیت با همدیگه بنشینن و صحبت بکنن رو مشترکات، خب خیلی میتونن به معنویت جامعه کمک بکنن. Quand les ulémas musulmans, avec les prêtres, avec les ulémas de l'église, ils se réunissent pour parler, pour dialoguer sur les points communs qu'il existe entre les deux groupes, bien sûr, il peut développer les spiritualités, ma'nawiyat, dans les sociétés, dans les communautés, dans le monde. تقریب بین مذاهب و مسلمانان هم همینطور. مسلمانان باید امت واحد باشن. C'est la même chose entre les différentes écoles et religions au sein de l'islam. البته هر کدام یک راه روشی رو ذکر میکنن. ما استدلال داریم، اهل بیت رو انتخاب کردیم، یه عده‌ای به اصطلاح مسیرشون غیر اهل بیته، ولی ما در خیلی چیزا مشترکیم، در اصول و فروع حتی. En respectant les autres religions au sein de l'islam, on parle de chiites et de sunnites. Et en sachant que nous avons notre voix propre et leur voix propre. On a des arguments que nous avons choisi Ahlul Bayt, on dit c'est vrai. Et ils ont leur choix, leur raisonnement. Mais quand même, nous avons plusieurs points communs sur les parties de ibadat, sur les parties de la jurisprudence et sur la partie de notre foi et croyance. اونا نماز دارن ما نماز داریم، اونا روزه دارن ما روزه داریم، اونا حج دارن ما حج داریم، اونا امر به معروف نهی از منکر دارن ما هم همینطور. لذا اینکه یه مذهبی بیاد مذهب دیگر رو تکفیر بکنه هیچ استدلال قرآنی نداره. Si vous comparez les différentes religions au sein de l'islam, ça veut dire les chiites et les sunnites, vous voyez, pour les pratiques, nous avons plusieurs actions communes, et pour les pensées et les croyances, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas raisonnable que l'un réfute l'autre, l'un insulte l'autre, ou met à côté. قطعا اگر مذاهب با همدیگه اختلاف داشته باشن، خب دشمنان اسلام ضربه خودشون رو وارد خواهند کرد. Si on ne se unit pas, ça veut dire si on insiste sur les divergences, bien sûr nous avons des ennemis qui profitent de cette situation, qui profitent de cette divergence et conflit. اونا میخوان مسلمانان اختلاف داشته باشن و سوء استفاده بکنن. Pour eux, c'est très important la divergence entre les musulmans, parce que ça, c'est bien sûr une possibilité pour qu'ils profitent plus de cette divergence et ce conflit. امیرالمؤمنین زمانی که عبیدالله رو روانه کرده بود برای جنگ با بصر ابن ارطاء، عبیدالله شکست خورد. Quand Amir al-Mu'minin a envoyé Bos pour défendre, malheureusement, il était perdu. Il est perdu. 4 تا دلیل داشت، 2 تاش مهم بود. Il y avait 4 raisons, mais parmi les 4, 2 c'était plus important. اولیش این بود علی اجتماعهم فی الباطل، اونا در باطل با هم دیگه جمع شدن. Parce qu'ils étaient uniques, les ennemis, ils étaient uniques, ils s'est réunis très bien, malgré qu'ils n'avaient pas raison. Ils étaient sur batil. و علی تفرقکم فی الحق، و شما در حق با هم دیگه تفرقه داشتید. Mais les fidèles d'Imam Ali avaient divergence. Il y avait des conflits entre les partisans d'Imam Ali. C'est pour ça qu'il y a des pertes. C'est à cause de cette divergence et ces conflits. پس هیچ وقت مسلمان نباید مسلمان رو تکفیر بکنه. Donc jamais un musulman ne doit pas réfuter l'autre. Quand on parle de takfir, ça veut dire une sorte de réfuter l'autre. اینکه فتوای سربریدن بده. Ou ça veut dire il donne fatwa, il faut égorger l'autre. اصلا اسلام اجازه فتوای سربریدن غیر مسلمان هم نمیده. Islam ne donne pas permission pour égorger un non-musulman.
اسلام دین رحمته. Ça, c'est la religion de rahma, de grâce, de faveur. امیرالمؤمنین در حکومتش در کوفه تو بازار داشت عبور میکرد. Quand Imam Ali était gouverneur à l'époque, il marchait dans les marchés de Koufa. بعد دید که یه پیرمردی داره گدایی میکنه. Un vieux qui était pauvre demandait des autres. فرمود این پیرمرد چرا گدایی میکنه؟ Il a dit pourquoi il est pauvre, il demande les aides des autres. گفتن یا امیرالمؤمنین این مسیحیه. Ils ont dit c'est un chrétien. امیرالمؤمنین فرمود این تو حکومت اسلامی است، این حق شهروندی داره. Amir al-Mu'minin était étonné, il a dit non, 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 il est citoyen dans un gouvernement, dans un territoire musulman. Il a son droit comme citoyen de ce territoire. بعد فرمودن که از بیت المال تا آخر عمر باید بهش بدید. Après, il a ordonné pour toute sa vie, il faut que le gouvernement paye pour ce salaire. یک مسیحی نباید دست گدایی دراز بکنه در حکومت اسلامی. Ça veut dire un chrétien, il ne faut pas qu'un chrétien soit pauvre et demande les aides des autres dans le gouvernement islamique. لذا اونهایی که دنبال این نوع خشونت‌ها هستن این هیچ نسبتی با اسلام نداره. Donc celui qui cherche la violence dans le monde musulman, il n'est pas musulman. Il prétend que je suis musulman. پس علمای مسلمان باید با همدیگه تقریب داشته باشن. Donc les ulémas musulmans et le peuple musulman, il faut s'approcher l'un vers l'autre. خب تو بین مراجع ما داشتیم علامه شلتوت از الازهر، بعد از اون آیت الله عظما آقای بروجردی، بعدش هم شیخ محمد عبدو کواکبی و خیلی از شخصیت‌های دیگه. Dans notre histoire et dans l'époque contemporaine, vous vous souvenez bien sûr plusieurs marajés comme Ayatollah Bouroujerdi, Ayatollah Milani, Chaltout de l'Égypte, de l'Iran, de l'Irak, de Liban, qui défendaient la pensée de rapprochement entre les religions. امروز هم همه مراجع آیت الله سیستانی، آیت الله خامنه‌ای همه‌شون بحث وحدت رو مطرح میکنن. Aujourd'hui, tous les ulémas et tous les marjas comme Ayatollah Sistani, ils insistent sur le wahda. و این خیلی مهمه برای ما. Et ça, c'est très important pour nous. پس ما بر اساس نظر مراجع باید عمل بکنیم. Et il faut qu'on obéisse les avis et les fatwas des grandes marjas. امیدوار هستم خدای متعال همه ما رو به وظایفمون آشنا بکنه. Et je prie qu'Inch'Allah, Dieu nous oriente vers nos devoirs. از منتظران واقعی حضرت ولی عصر باشیم. Qu'on soit les vrais fidèles pour l'imam Asr dans le temps d'attente. ما سه وظیفه داریم نسبت به ولی عصر. یک Nous avons trois معرفتمون، devoirs à l'égard de notre imam caché, salawatullah alayhi. یک معرفتمون شناختمون رو زیاد بکنیم. Premièrement, développer notre connaissance envers lui. دوم محبتمون رو زیاد بکنیم. Deuxièmement, développer notre amitié vers lui. و سوم اطاعتمون رو. Et troisièmement, notre soumission à l'égard de notre imam caché. امروز اطاعت از امام زمان یعنی اطاعت از مرجعیت. Aujourd'hui, quand on parle de la soumission de l'imam caché, ça veut dire soumission, ça veut dire obéir les règles et les avis des marjas. از مرجعیت فاصله نگیریم. Jamais on ne s'éloigne pas de la marjaïya. اگر اجازه بفرمایید شب جمعه هست و من دعا بکنم، بعد به دعای فرج که رسیدیم با هم بخوانیم. Si vous me permettez, je fais dua parce que c'est la soirée de jeudi, de vendredi, et après on récite ensemble la prière, la dua pour la santé de Imam Mahdi salawatullah alayhi. من اینطور فهمیدم وقتی که اون جوان داشتن اینجا اسامی رو ذکر می‌کردن گذشتگان و مرحومیتون رو یاد گرفتین. این خیلی کار خوبیه. شما از اونا یاد بکنید، بعدها هم از ما یاد خواهند کرد. این خیلی کار ارزشمندیه. Moi j'ai bien compris que le jeune ici rappelait les proches qui sont morts. Ça c'est très important. Ça c'est une coutume très respectable. Si on rappelle nos proches qui sont morts, en l'avenir, nos proches nous rappellent bien sûr. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية
وصدق النية وعرفان الحرمة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا